kemudian diejek, direndahkan, diolok-olok dengan cara kalimat atau gerakan apapun, maka orang seperti ini dihukumi telah kafir, keluar dari Islam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية جاء لها سبب نزول، كما أنه قال رجل لما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم: ما رأينا الصحابة مثل قل رأينا هؤلاء أرغب وجونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال الرجل في المجلس: كذب ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأتيت المقصود عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته، هذا الرجل الذي استهزأ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا رأيته متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، والعياذ بالله. فهذا كلمة واحدة قالها لا نبقى لا بال، يقول نقطع بها الطريق، والعياذ بالله خرج من الدين بسبب الاستهزاء. قد كفرتم بعد إيمان. يقول ابن تيمية: عنده إيمان لكن قد يكون إيمان ضعيف، وذلك خرج بكلمة والعياذ بالله من الدين. قد كفرتم والعياذ بالله بسبب الاستهزاء. والاستهزاء قد يكون صريحا صراحة يستهزئ، وقد كما قلنا أو يكون تلميحا بالعين أو إخراج اللسان أو غير ذلك. فإذا رأيت أيضا من يستهزئ بدين الله أو سمعته فلا تجلس معه لكي لا تكون منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين. نعم، فالإنسان ينتبه من هذا. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? Jangan kalian berusaha mencari alasan, udzur, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ayat ini memiliki sebab nuzul, memiliki sebab sehingga dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di perang Tabuk, ketika para sahabat istirahat, maka ada di antara mereka yang mengatakan: "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan." Kami tidak melihat seperti ahli Quran kita, mereka yang perutnya lebih rakus, artinya lebih banyak makan, wala sab'altina, dan lebih dusta ucapannya, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh seperti Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling penakut ketika dan paling dusta ucapannya. Dikatakan bahwa Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling penakut, orang yang paling rakus, dan orang yang paling dusta kalimatnya. Mendengar ucapan ini, maka salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW bahwa
setelah berdusta, engkau ini adalah orang munafik. Aku akan mengabarkan apa yang kuucapkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat tersebut mengabarkan itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlebih dahulu diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi sebelum sahabat itu sampai mengabarkan perkataan itu kepada Nabi, ternyata Allah lebih dahulu mengabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ayat ini bahwa mereka telah kafir, keluar dari Islam setelah mereka beriman. Maka sahabat tersebut mengisahkan, demi Allah, aku melihat orang yang berkata tadi bergantung atau memegang tali kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan alasannya bahwa dia hanya bergurau, hanya menghilangkan rasa letih dan lelah ketika sudah melakukan perjalanan yang jauh. Tapi alasan-alasan bermain-main yang seperti itu tidak diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, innama kunna naqulu wa nal'ab, kami hanya bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka tetap kafir dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. الناقض السابع وهو السحر، ومنه كما ذكر المجدد رحمه الله قال السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الناقض السابع وهو السحر والعياذ بالله، وهو في هذه الأزمان قد كثر عند الناس ويتساهلون به الناس، وهو يعرف في اللغة ما خفي ولطف، ما خفي ولطف، مأخذه ودق. أما في الاصطلاح هو عقد ورضا يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور والعياذ بالله، وهو له أنواع كثيرة والصرف وهو صرف الرجل عما يهواه، كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها، يصرف محبة، يأتي الساحر ويضع صرفا بين الرجل وبين امرأته، فتصبح المرأة لا تبي زوجها والزوج لا يريد امرأته والعياذ بالله. أو العطف أيضا كعطف الرجل على امرأته إذا كان لا يحبه فلا تعطف عليه والعياذ بالله، وهذا نوع من السحر. والسحر محرم في جميع الشرائع، السحر محرم في جميع الشرائع، والسحر له حقيقة، هذه حقيقة السنة والجماعة، وقد يكون له تخييل ولكن له حقيقة. والدليل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فالسحر له حقيقة. وأيضا السحر، حكم السحر والعياذ بالله عند جمهور العلم أنه كافر الساحر، ولذلك قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن أهل العلم قال لا يكفر، ولكن نقول له صف لنا سحرا، إن وصف لنا سحر وهو الكفر والعياذ بالله قلنا هو كافر. ولكن متى يصف لنا السحر الذي لا يكون كفر؟ جميع السحر لا يمكن أن يتحقق إلا بكفر. وذلك قول الشافعي رحمه الله أنه لا يكفر حتى يصف لنا سحره، هذا موافق لقول الجمهور في الحقيقة. فالساحر لابد أن يكون يتقرب إلى الشياطين والعياذ بالله ثم يقدمون له السحر. Kemudian sebelum kita beralih ke pembatal yang ketujuh berkaitan dengan menjadikan agama Allah sebagai bahan olok-olokan. Jadi di samping kita tidak diperbolehkan merendahkan, mengolok-olok, mempermainkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mendengarkan orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai bahan permainan. Orang yang duduk di satu majelis, di satu tempat di mana di sana agama Allah dijadikan sebagai permainan dan senda gurau, maka hukumnya sama dengan orang yang mengucapkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk
dengan orang-orang yang seperti itu? Kalau tidak, innakum idzan mithlahum. Kalau kalian tidak bangun dari tempat itu, maka kalian sama seperti orang yang melakukannya. Kemudian yang ketujuh, pembatal Islam disebutkan oleh muallif rahimahullah as-sihr, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Di antara bentuk sihir ada as-sarf, memalingkan, wal 'atf itu menyatukan atau menjadikan orang cinta. Faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan sihir aw radiya bihi atau menyukainya, kafara, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dalilnya sihir itu kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan keduanya tidaklah, atau Harut dan Marut tidaklah mengajarkan kepada seorang sihir kecuali mereka keduanya mengatakan, "Kami ini hanya ujian bagi kalian, fala takfur," maka janganlah kalian kufur. Artinya janganlah kalian lakukan sihir ini karena kami ini hanya fitnah bagi kalian. Janganlah kalian sihir. Fala takfur, kalau kalian lakukan itu maka kalian telah kafir. Dan sihir di zaman ini sangat berkembang dan sangat menyebar di mana-mana. Ada sihir dan dimudah-mudahkan oleh manusia. Secara bahasa, sihir artinya apa yang halus, apa yang tersembunyi sebabnya. Jadi umumnya sihir adalah sesuatu yang sebabnya tidak diketahui, apa yang halus dan apa yang tersembunyi. Sedangkan secara istilah, ya, sihir seperti disebutkan tadi adalah azaim wa rufa wa ufat. Ya, dia adalah jampi-jampi, ikatan-ikatan atau ya, obat-obatan tertentu atau bentuk asap-asapan yang berpengaruh di tubuh atau di hati manusia, bahkan bisa sampai menyakitkan atau membunuh seseorang. Sihir umumnya ada dua macam. Ada namanya as-sarfu. As-sarfu artinya memalingkan. Terkadang ada seorang suami dengan istrinya disihir yang mengakibatkan mereka berpisah. Suami tidak suka dengan istri atau istri tidak suka dengan suami, maka sihir yang seperti ini dinamakan dengan as-sarfu, sihir untuk memalingkan atau memisahkan antara dua orang, imma bapak dengan anaknya, saudara dengan saudara, dan seterusnya, dinamakan dengan sihir as-sarf. Kemudian bentuk sihir yang lain adalah al-'atf, menyatukan. Ya, ini senggeger mungkin. Jadi orang yang tidak suka dibuat menjadi suka, perempuan dengan laki-laki atau perasaan laki-laki kepada perempuan disihir, namanya adalah al-'atf. Jadi seperti senggeger, langsung isal, dengan itu termasuk bentuk dari sihir. Dan amalan sihir ini sepakat seluruh syariat, ajaran-ajaran mengharamkannya. Sejak zaman dahulu semua syariat mengharamkan ajaran sihir ini, amalan sihir ini. Dan sihir memiliki hakikat, dia adalah sesuatu yang ada dan memiliki pengaruh. Sedangkan hukum dari tukang sihir, jumhur ulama kita mengatakan orang yang mempraktikkan sihir maka kafir. Jumhur mengatakan dia telah keluar dari Islam. Sebagian ulama berpendapat orang yang melakukan sihir, kalau sihirnya tidak sampai kepada orang yang disihir, maka dia tidak kafir. Tapi kalau sampai sihirnya, maka baru dihukumi kafir, keluar dari Islam. Tapi jemaah sekalian, ya, Syekh mengatakan bahwa sihir itu tidak akan diberikan bantuan oleh jin. Artinya sihir itu baru dia berpengaruh kalau orangnya kafir, keluar dari Islam, barulah sihir itu memiliki pengaruh. Sehingga umumnya kalimat atau pendapat ulama kita ini ya sangat mirip sebenarnya, karena seseorang tidaklah dikatakan menyihir kecuali kalau dia telah kafir, keluar dari Islam, meminta bantuan kepada makhluk lain. عندنا ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر الدليل المجدد وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر وأنها دليل على أنهم كفر. وكما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون
الناس السحر والعياذ بالله، فتعليم السحر ويتعلمه فهو كفر. أما حد الساحر إذا قبض عليه حده والعياذ بالله القتل، كما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. وروي حديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربته بالسيف. وصح عن عمر رضي الله عنه أن كتب أن نقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن زينب كذلك عن حفصة رضي الله عنه. هذا السحر. أما الناقض الثامن، ya, jadi sihir ya hukumnya kafir, mengeluarkan seorang dari Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kafara Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatin kafaru," tapi syaitan itu yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihir. Mereka kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi mengajarkan sihir dan mempelajari sihir ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sedangkan hukuman untuk pelakunya, maka sebagaimana dalam riwayat haddus sihir darbatun, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal pakai pedang. Jadi hukuman mati. Orang yang sihir dihukum mati. Dan ini diriwayatkan juga dari beberapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan beberapa kali hukuman pada seorang yang terbukti sihir dihukum dengan hukuman mati. أما الناقض الثامن هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن، وهو مناصرة الكفار وأعداء الدين والعياذ بالله. وقال أهل العلم: التولي الكفار والعياذ بالله كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو كالذات عنهم وإعانتهم بالمال والبدن. تعين الكفار على المسلمين كفر، ساعدهم بالرأي، ساعدهم بالمال والعياذ بالله كفر ولا يجوز. وبل بعض أهل العلم قال لا يجوز حتى يعدهم من كبائر الذنوب. لو أن كافر أراد قلما ثم أخذت القلم وضريته له وضريت هذا القلم له، هذا والعياذ بالله كبيرة، قالوا من كبائر الذنوب. بل قالوا لو قد اكتشفت في وجهه وكبيرة من كبائر الذنوب، فالإنسان يحذر. نعم، أما الكافر الذي بجوارك ولم يقاتلك فهنا لا يناك الدين. وذلك كما قال الله تعالى: لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال بر، كما قال الوالدين بر. القرآن أمر الله بالوالدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وما يتولوا فأولئك هم الظالمون. فالإنسان يحذر من هذه الأمور. جارك كاذب لا بأس أن تحسن، لكن لا يكون حساب لحقك بالقلب، لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي لما مرض جاره ذهب وزاره عليه الصلاة والسلام، فلا يمنع هنا. أما الكافر المحارب للأمة الإسلامية وكفار ترضى بكفرهم، لا، فقط إحسان إذا كان جارك تحسن إليه، لأن الجوار ثلاثة: جار له ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب وجار، ثلاث حقوق. مسلم له حقان، جار ومسلم، جار ومسلم. ورجل له حق واحد وهو الجار وكافر، له حق الجوار، له حق الجوار. Kemudian pembatal yang ke-8, mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik dan bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkan orang-orang muslimin.
Pembatal Islam yang ke-8, membantu orang-orang musyrik dan tolong menolong dengan mereka untuk menjatuhkan orang muslim. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang membantu mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat dan teman dari kalian, maka dia termasuk bagian dari mereka. Maka orang yang menjadikan walinya, penolongnya, atau bahkan menolong orang kafir, maka dia adalah bagian dari orang kafir tersebut. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kata ulama kita, meskipun bantuan tersebut kita berikan hanya berbentuk pendapat, hanya berbentuk pemikiran, atau berbentuk harta, kalau untuk menjatuhkan kaum muslimin, kalau yang kita bantu itu adalah kufar yang memerangi orang Islam, maka perlakuan tersebut mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Membantu orang kafir yang memerangi Islam dengan cara apapun itu dilarang dalam Islam. Bahkan kata ulama kita, termasuk dosa besar ketika orang kafir tersebut meminta bantuan pulpen atau pensil misalnya, kemudian seorang muslim mengasahkan pensil untuk si kafir yang memerangi Islam, diasahkan kemudian diberikan kepadanya hanya bentuk pulpen saja, itu dikatakan termasuk dosa yang sangat besar. Bantuan kepada orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, agar kalian berbuat baik dengan mereka dan berbuat adil. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan jika orang kafir itu adalah termasuk tetangga kita, maka tetap kita wajib berbuat baik kepadanya karena dia berstatus tetangga. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan apa yang beliau sembelih kepada tetangga beliau yang kafir Yahudi, maka begitu juga ya bagi tiap muslim dibolehkan, tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir, apalagi orang kafir itu adalah tetangga kita. Karena tetangga imma dia adalah orang kafir, atau imma dia adalah orang muslim, atau muslim sekaligus kerabat kita. Kalau tetangga kita adalah orang kafir, maka wajib berbuat baik kepadanya karena dia memiliki hak tetangga. Kalau kemudian tetangga kita adalah seorang muslim, maka dua hak yang dia miliki atas kita, yaitu hak tetangga dan hak persaudaraan sesama Islam. Dan kalau tetangga kita adalah muslim dan kerabat, maka ada tiga hak yang harus kita tunaikan: hak tetangga, hak saudara muslim, dan hak hubungan kekerabatan. الناقض التاسع وهو من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر والعياذ بالله. هذا من اعتقد أن هناك أناس يستطيعون أن يعبدون الله من دون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالدين لله تعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسعى أحد الخروج كما وسع الخروج عن شريعة موسى ما أرسل الناس كافة. أما محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في الحديث قال: بعثت إلى
الأسود والأحمر عليه الصلاة والسلام. فالأمة الآن كلها قاطبة أمة محمد يعتبرون، ولكن المسلم من أمة الإجابة والكافر من أمة الدعوة، وهم تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يسلم يعتبر كافر، الذي لا يؤمن بمحمد يعتبر كافر كائنا من كان، سواء يهودي نصراني كائنا من كان. فالدين الإسلام هو الدين الحق، وهو الإيمان بالله. من تمسك بهذا الدين يصبح مؤمن. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسمع بهذه الأمة يهودي ولا نصراني يموت يوم يموت وهو لا يؤمن به إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينتبه. يعني الخضر عليه السلام أو رحمه الله على خلاف بين العلم والرسول ولا ما تبع موسى عليه السلام عندهم، مع أنه ما ظهر ذلك، لكن من اعتقد أن الخضر خرج عن شريعة موسى ونحن نستطيع أن نخرج عن شريعة محمد فهو كفر، لأن موسى ما أرسل إلى الخضر، أرسل بني إسرائيل، فهو أرسل إلى قوم معين، لكن محمد أرسل الناس كافة عليه الصلاة والسلام. Yang ke-9, man i'taqada, barang siapa yang berkeyakinan, anna ba'dhan nas, bahwa sebagian manusia, yas'ul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh baginya untuk keluar tidak taat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'al Khadir, sebagaimana Khidir yang boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka bahwa kafir, maka dia telah kafir. Orang yang berkeyakinan bahwa boleh sebagian orang dari umat ini tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan dalil Nabi Khidir yang keluar dari tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Orang berkeyakinan seperti ini maka dihukumi telah kafir, keluar dari Islam, karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kami tidaklah mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia, sehingga Khidir ketika itu tidak melakukan apa yang disyariatkan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidaklah seseorang, baik dia Yahudi atau Nasara atau siapapun dari umat ini, yang mendengarkan ajaran yang aku bawa kemudian dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa ini, kecuali dia telah kafir, keluar dari Islam, bukanlah termasuk orang muslim. Dan beliau juga mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, yang kulit merah, yang kulit hitam, jadi kepada seluruh umat manusia. Adapun Khidir, meskipun diperselisihkan kenabiannya oleh para ulama dan bahwasanya beliau menurut pendapat yang kuat adalah seorang nabi, tidak bisa disamakan dengan umat ini, karena umat Nabi Muhammad SAW secara umum ada dua, ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah artinya semua orang adalah ummatud dakwah, umat yang harus mengikuti dakwah Rasulullah SAW, dan ada ummatul ijabah, yaitu orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Musa Allah utus kepada Bani Israel, dan Nabi Khidir bukan termasuk Bani Israel, sehingga beliau bisa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. الناقض العاشر من نواقض الإسلام التي ذكرها المجدد، الناقض العاشر هذا هو الأخير. قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، أعوذ بالله، لا يتعلم ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض العاشر، وهو الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلم أصل هذا الدين. أما تفاصيل هذا الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم، أما الأصل الدين فلا بد أن الإنسان يتعلم هذا الدين وأصوله، ويعرف أركان الإيمان، يعرف أركان الإسلام، يعرف أركان الإحسان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد
ثم بدأ يسأل عن أركان الإسلام وأخبره أن تؤمن بالله ومن أركان الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن أركان الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذه طبعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه باختصار حديث جبريل وله حديث طويل نضيع عليه بالضبط. فهذا الحديث بيان أصول الدين. الإنسان لابد يتعلم كيف يعرف أصول الدين. لا بد تعرف تعرف كيف تؤمن بالله، تعرف الأمروس وتعرف الملائكة. فالإنسان لا يعلم، فالذي يعلم والذي يعلم كما قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وكما قال الله تعالى في غير كلام جديد قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالإنسان لا يعرض عن هذا بل يتعلم هذا الدين. يعني بعض الناس كما فعل قوم نوح وضع أصابعهم لما جاءهم بالدعوة قال وضع أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبارا مباشرة. هذا إعراض والعياذ بالله. لا يريد سماع الحق، لا يريد أن يتعلم الحق، لا يريد أن يعرف الحق والعياذ بالله. فالإنسان إذا جاء الحق يسمع له حتى قبل نعم لا يستمع للشبهات والعياذ بالله. الحق هذا الحق ويؤمن به فلا يعلم. والذين يصلحون الكفار والذين كفروا عما أنذروا يضع صابع في أذانه أو يسكر أذانه ولا يسمع ويسكر أيضا يغطي وجهه لكي لا يسمع الحق كما فعل قوم نوح. هذا معنى الإعراض لا يتعلم. بعض الناس هنا تنبيه، بعض الناس تأتي تقول مثلا عن المنكر ثم تخبر عن هذا المنكر فيقول لا أقبل منه. قد لا يكون، لا تقول هذا كافر، قد لا يقبل من طريقك أنت أصلا طريقك سيئة معه. تأتي تغلظ عليه أو تشدد عليه أو تسبه أو تقول شيء. ولكن الله أمر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما يكون به ولك عائشة تقول ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. الرزق لعباد الله لعقب ذلك قد تسيطر عليه زوجتك قد تسيطر عليها. فأما أنها تنقضي عليها تلزمهم فادعوا إليه وادعهم بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في أمته شفيقا خائفا عليه. لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. الإنسان يبدأ ويعلم الناس بالتي هي أحسن وأيضا يقنعهم ويعطيهم الأدلة من الكتاب والسنة. أيضا من تفعل الله يقول في القرآن فذكر إن نفعت الذكرى. Kemudian yang ke-10 dari pembatal keislaman al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Maksudnya la yata'allamu, dia tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bihi, dan tidak mau mengamalkannya. Mempelajarinya tidak mau, mengamalkan juga tidak mau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Barang siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, dan kami akan menghukum orang-orang yang mujrim tersebut. Dan yang dimaksudkan di sini berpaling tidak mau mempelajari agama Allah adalah tidak mau mempelajari usul hal-hal pokok dalam ajaran Islam ini. Hal-hal pokok yang dimaksudkan seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril tentang rukun iman, tentang rukun Islam, dan tentang ihsan.
tidak mau mempelajari tentang, tidak mengetahui tentang rukun iman, tidak mau mengetahui tentang rukun Islam, tidak mau mengetahui tentang pokok-pokok dasar-dasar inti dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang dihukumi tidak termasuk bagian dari orang-orang Islam. Adapun permasalahan-permasalahan yang rinci, tafsil, hal-hal rinci yang detail dari ajaran Islam ini, maka tidak semua orang harus menuntutnya. Cukup sebagian saja sebagai bekal untuk memperingatkan kepada orang lain. Tapi mempelajari inti, fondasi, dasar dari Islam, maka kewajiban bagi setiap orang dan tidak boleh berpaling darinya. Siapa yang berpaling dari itu, maka termasuklah dia dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap kaumnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpaling dari ajakan Nabi Nuh. Malah mereka menutup telinga-telinga mereka menutup wajah-wajah mereka dan agar tidak mendengarkan peringatan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi perlu diketahui, ketika kita melarang seseorang untuk dari kemungkaran, ketika kita berdakwah kepada seseorang, kemudian orang tersebut menolak dakwah kita, maka tidak boleh kita menghukumi orang tersebut sebagai orang kafir. Karena bisa jadi dia menolak ajakan kita karena tidak meridhai cara kita. Dia menolak bukan yang ditolak adalah ajarannya, tapi cara kita atau metode yang kita lakukan tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk bersikap lemah lembut, bersikap hikmah wal mau'izatil hasanah, dan menasihati dengan cara yang baik. Dan kalaupun harus berdebat, maka billati hiya ahsan, maka debatlah dengan cara yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau adalah orang yang keras, walaupun tafawwan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Seandainya engkau bersikap keras hati dan keras sikap, maka pasti orang-orang akan berhamburan, tidak mau berada di dekatmu, tidak mau menerima dakwahmu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, beliau mendahulukan sifat lemah lembut. Bahkan beliau sangat memperhatikan umatnya dan melihat kalau terlalu memberatkan maka beliau ringankan. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam katakan, yang beliau katakan, seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, maka kewajibkan mereka bersiwak setiap kali mereka melaksanakan sholat. Ini diantara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran beliau diterima oleh masyarakat di zamannya, dan orang yang menolak beliau maka berarti benar-benar menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita langsung menghukumi orang yang menolak ajaran Islam yang benar ini langsung dihukumi kafir, karena bisa jadi penolakan itu disebabkan oleh metode yang salah yang kita terapkan. وقال المجدد رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المخلص. طبعا هنا جميع هذه النواقض من فعلها هازل، ومن يهزل يستهزئ كفر. جميع النواقض، والجاد الذي يقول له هو جاد كفر، والخائف خوفا غير ملزم. تقول لواحد اسجد لصنم ولا ترى بعد شهر يمكن اعاقبك، تسجد لصنم ولا ترى يمكن بعد شهر بعاقبك. يجينا واحد يسجد لصنم يقول والله خايف من فلان يعاقبني. طيب ايش قال؟ فالخوف الذي يكون ما فيه الجاه، خوف. طيب ثم قال الا المكره. المكره هنا كما قال الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إما أمره الكفار أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتلوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا لضربك وجلدك فعد، يعني عد السب. فهنا حكم إكراه ملجئ، فهو الآن إكراه ملجئ للقول لا بأس، لكن لو أكره إكراه ملجئ أن تقتل إنسان قلنا ما يجوز لك تقتل، فقط في القول يجوز لك أن تقول وإن كنت لا تعتقد ذلك بقلبك، وإن ظلم قلبك والكفر بعد ما أكرهت وحلف له كفر، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، شرط أنك ما تطمئن قلبك بالإيمان. وكلها من أعظم ما يكون خطرا، يعني كل هذه النواقض، ومن أكثر ما يكون وقوعا والعياذ بالله، كثير ما يقع فيها كثير من الناس. تأملها الإعراض والسحر والشك وغيره، تجد أصل أحيانا كل أكثر والعياذ بالله لو طبقت هذه النواقض على من سألها سبحان الله إلى هالدرجة وصل بالناس الجهل. فلا بد الإنسان أن يتعلم هذه الأمور ويعرفها ويبتعد عنها. طبعا تعرفها لتعرف الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن يستقيم، وذلك الضد يظهر حسنه الضد وبضده تتبين الأشياء. عرفت الشرك حققت التوحيد، لما عرفت الشرك لأن الشرك أنا عرفت ابتعدت عنه فكنت واقعا بالتوحيد بإذن الله. Kemudian muallif menutup kitabnya, tulisannya dengan mengatakan wala farqa, dan tidak ada bedanya fi jami'i hadhihi nawaqid, dalam semua pembatal-pembatal ini yang disebut yang 10 ini, bainal hazil, antara orang yang melakukannya karena bermain-main. Di semua pembatal yang 10 ini, jika seseorang melakukannya dengan main-main, maka dia telah keluar dari Islam. Meskipun tidak serius, meskipun hanya bermain-main, jika dilakukan maka keluar dari Islam. Wal jahd, kemudian juga tidak ada bedanya antara orang yang bermain-main dengan orang yang bersungguh-sungguh melakukannya. Wal khaif, dan orang yang melakukannya karena ketakutan yang tidak, masih belum jelas ya, apakah sampai apa yang ditakutkan itu atau tidak. Misalnya ketika seorang mengatakan sujudlah kepada patung ini, kemudian nanti setelah sebulan kita lihat bagaimana urusannya. Ini adalah ketakutan yang belum menjadi uzur bagi seorang untuk melakukan hal-hal pembahasan yang 10. Ketakutan yang tidak berdasar, ketakutan yang lemah, ketakutan yang hal yang ditakutkan belum tentu terjadi, maka yang melakukan itu meskipun ada takut yang seperti ini dibatalkan keislamannya. Illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa, ketika seorang terpaksa berarti memang dia diancam dengan ancaman yang sudah ada benar-benar di depan mata yang pasti terjadi. Maka dalam keadaan seperti itu boleh seseorang melakukan hal-hal tersebut dalam keadaan terpaksa yang nyata apa yang diancamkan itu benar-benar akan menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap tenang dengan keimanannya, maka itulah orang yang diberikan uzur, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika disakiti, dianiaya oleh orang kafir Quraisy dan tidak mau dilepas, terus-menerus disakiti sampai kemudian Ammar bin Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru beliau dilepas. Dan kejadian itu dilaporkan oleh Ammar, dan Nabi kita katakan, "Fa'in adu fa'ud," kalau mereka kembali menyakitimu seperti itu, tidak apa-apa, kamu ulangi cacian itu. Jadi hal itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, karena hatinya tetap dalam keimanan dan hal itu dilakukan karena terpaksa. Dan semua pembatal yang 10 ini min a'zami ma